Ganda rito guys, oh. Grabe. Ito. Hindi ng ahon na to. Goes. Jadi besok lagi. Boleh. Gimana besok lagi tiban? Hah? Ya. Besok. Oh besok. Besok terus kali kalau kita tiban. Jangan dulu langsung aja. Panjang itu. Kita ke Polda sana. Hei, ke belakang Polda sana. Grabe ang akatin namin, oh. Boleh, boleh. Bawasan natin ang hangin. Ha? Bawasan natin. Mungkin produser tidak keras itu lah. Ini sedap. Iya, sama ini ya. Itu keras itu. Turunan terasa kali. Kalau buat manja enak. Ini oke dah. Tak apa-apa lah, nanti lunak sendiri aja. Anginnya berapa tuh Pak Gil? Hah? Anginnya berapa? Ilan bang ano? Dulu saya kasih 1-2. Nanti saya reduce 30, 90. Kasi saya kasih 5 kilo mo, timbang mo, ilan? 70. 70? 73. Telurnya berapa? Telurnya 2. Tak ada guna, ini sudah lembut. Tak ada keras sudah. Udah ini, udah Berapa? 90. 70. Hah? Oh, 70 ah. 60. So ini oke lah, like this. Kok jadi keras ya? Diyan oh, may nagsiservice dyan. Diyan siya nagservice niya, no? Saan? Pero isang linggo dyan, no? Yung ano ni Dimas, di ba? Yung nag-service din ba yun? Yung nagbuo nito? Yung Ewan ko yung lang, nag-build pero nito? yung pinaka maganda sa mga sok dito. Siya pa naman yan? Pajar. Pajar. Oo. Masih pajak. Pajar. Ayan o, pinaservicean ko dalawa, yung rear shock saka yung Yung torque niya, dilaw, yung dilaw. 500. Oh, 500 lang? Oo. Oh, mura no? Memang kalau Kaya lumambot. Dati ang tigas niyan. Matigas din. Oo, kaya pinaservicean ko eh. kalau bisa Galing din kay Dimas yan, ang fork na yan. Ay, galing din doon. sama itulah. Sama si Pajar karena dia main dia lebih Dia paham apa dia. lebih paham main. Gamit. Oh.
Siapa? Sini. Mahangin. Ano? Kunti na lang. Ulit tayo tapos balik. Natin yung gear na, no? Para makaatas. Hindi, ayos na, 11. Parehas tayo, 11. Naka-11 gear. Oo, pwede. Isi araw kahapon. Ada apa dulu pemanasan dulu. Ini kan enggak langsung aja ya. Kurang. Nanti malah 3 kali lagi. 3 kali. Oh, boleh. Kikita ko mga kayo. Kukwento. Buling ko sana eh. Ako mahirapan ako pag-gabi. Dapat pag nagkukwentuhan, may ticket dapat yun eh. Matikitan. Bawal magkwento. Oh. Ah. Oh. Isa yung tao yung isang paano-paano. Mga salita. Pondok itu kan? Tahu. Nggak, sering kok. Ya. Sering kami. Kalau ke pondok tahu. Pondok aja kita dulu. Una di istirahat di sana. Ya. Paling foto-foto nanti ini kan belum nyampe sana. Yeah. Ya. Ya, nauna na nga. Dapat balik mo yung bisikleta mo. Wah. Gara oh, guys. Guys, dito yung ginaganapan ng event tayo, no? Dito ginaganap ang mga event. Ayun oh. Oh, waiting zone. Yung area. Welcome to Mansang Downhill Bike Park. Ha, di ba? Eto guys, dito nakasulat dito is warning, expert only. This trail is very difficult and steep. So dito ay hindi pinapahintulutan lumusong ang hindi expert. Expert lamang po ang allowed na lumusong dito dahil talagang danger. Hindi natin to susubukan. Mahirap na. Baka madali. Pagdating mo pa lang dito makikita mo na oh, ayan papusing-pusing, tapos dito may ano na dito may drop na dito, ayan na-drop na dito. Pag nag-drop ka dito, doon ang baksak mo. Pag nag-drop ka dito, dito na ang baksak mo. Ayun, drop dito ang baksak. Ayan, drop dito, biro mo, tatalunin mo yan dito tapos drop na naman doon. Ayun gara. Tabletop ahead. Ayan tabletop ahead yan. Ayan dito, tabletop ahead. Ibig sabihin, drop ka doon tapos dito drop ka ulit. Ang baksak mo dito. May flat dito. Ito yung pinaka-danger na drop. Ito yung pinaka-danger na drop. Ito yan, danger na drop to. Ayun, ang baksak mo dito. Dito ka na sa kabila. Dito na sa kabila ang baksak mo. Paglipad mo dito, paglipad mo dyan, dito ka na babaksak. Ayan ewan. Alang sumusubok niyan, alang bakas
Walang bakas, walang sumusubok dito guys. Walang sumusubok. Sesemplang ka dito kapag ka ano. Kailangan dito talaga yung mga expert. Hirap. Oh. Walang sumusubok dito, walang bakas eh. Ang mga expert lang sumusubok dito. Yung mga taga dito talaga na sumasali sa ano. Hindi, may bakas ayun oh. Ay hindi. Dito lang oh. Gara. Gara pala to. Ini ya. Atas saya lagi 8. Tengok di atas saya apa? Hah? Dipaksa dia mau. Naik ke atas juga, datang kita tengok. Papunta na kami sa langit guys. Banyak kuat eh hila. Banyak kuat ya. Tengok dulu apanya masalah tuh. Pak. Langit, langit. Langit sudah sampai. Apa bagi lepas dia bagi? Lepas dia. Dia overkuat. Bengkok nggak? Dia overkuat. Dah. Importante yun yung marunong kang magturo para kadalis mo. Tono. Kasi maramdaman mo naman yan eh. Ikaw pong hospital naman. Pag alam mo na may sablay yung ano mo, hindi ka rin panatag eh. Oo. Lahat ng timing nakaayon sa kamay ko yun eh. Kahit friend ako. Oo. Nakaayon sa Nung okay naman nung ride namin. Kapraso lang naman yung talon eh. Pagbagsak yung ito mismo ito putol yan. Kinain ng dito pumasok oh. Oo, pumasok. Putol yung RD eh. importante yung clutch eh. Sa ano rin yun, sa Durian Kang din yun. Yun yung trade up mga pulsos nun sa Oo nga. ihagis ko kaya yung gamit ng clutch. Kaya nga Kasi kaya nga inilalak ko siya pagka Kasi ang ano tendency niyan pag ganun mo, Kailangan compress to, di ba? Oo. Ko-compress. Pag balik niyan, ito hahatakin niya yan. Hahagis kaya niya kailangan pa, nakalak eh no. hahagis niya pa harap. Ito guys, hindi pa namin binaba ito kasi dito kami lumihis oh. Dito hindi kami dito dumaan kasi iba to eh. Grabe yung daan na to. Grabe yan palusong. Iba ang dating dito pag palusong. Pag hindi mo kabisado yung daan, ay siya. Talagang dito kami sa pinakaitaas na, guys. Dito kami na pinakaitaas. Dito, tanaw mo na lahat. Ayan oh. Tanaw mo. Ay, bare lang oh. Ayan yung bare lang. Ayan o, bare lang. Ayan yung Danau. Yan yung river na, yung ang kabila niyan ay dagat. Ayun, ito Danau to, yung Danau, yung ibig sabihin yung ilog, maliit na ilog. Ayan kami o, sa taas.
Gara ay drone no. May drone. Kailan? Okay lang. Jauh lagi. Udah. Saat na ulo ko lang yan pag ulang. Yun nga pagdating no. Ako binabawi ko na lang pag uwi. Sabayan ko ng tulog. Ano ko? Maintain ko. Pag hindi, kailangan ko sumuka. Oh, yun na, yun ang masakit pagka sumuka eh. Para ka lasing. Baik kasi. Oh, nagkaroon tayo kasama. Para din ako nakaklitch, ang hirap tanggalin eh. Pag nakatusok na yung ano. Kita tali air itu pernah dulu dari apa? Tiban. Dari Tiban waktu itu maghrib. Malinis ba yung tubig? Mami. Ini boleh ya? Ini cuci, bersih ya itu? Bersih dia, tapi dia tak ada binatang apalah. Nanti banyak ini kincing-kincing. Dia kencing pakai selang aja di atas. Oh, Bersiram sayur. Ini tak ada rumah tak ada rumah di atas ini. atas itu tak ada. Ada, cuma- Oh, so ini air dari mana? Dalam itu. Dalam Luar. Hah? Dalam itu luar. Dalam inilah hujan masuk ke Oh, yang istak itu sana. hujan masuk tanah keluar dari sini jadi Oh, kumpul ya, ya. satu. So nanti kuat hujan itu basah. Buat hujan Basah. basah nih, Oh. besar nih kemarin Ya. sampai sini nih. Itu kalau macam itu sadap mandi. Iya. Kalau Mandi dulu. Dulu sampai sini. Sampai sini dia waktu oh, keluar hujan kalau tuh. macam Sampai bawah udah kering. Nanti tuh udah dekat ya turunnya. Ya udah sampai ke rumah siapa lah. Orang Singapura yang baru itu. so ini pwedeng inuman. Ay, hindi pwede. Oh, Iya. baka pag naligo tayo mangati. Naliligo sila. Pero siguro pag malaki no. Pwede nung nandito kami hanggang dyan ng tubig. Yun nga, pag ganun masarap maligo pag ganun. Aduh, pop. Nih. Tapi aman kan? Biasa tuh kalau jatuh. Kalau jatuh keleset tuh saat biasa itu.
Modal kita turunan aja, Boy. Lepas rem, padahal nggak mangkam itu. Hari Senin direm, hari Kamis baru berhenti ya. Coba, dia di belakang. Ini bunyinya kok.